अस्सलाम वालेकुम, मैं रिफत खुर्शीद गपशप विद रिफत के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। वक्त अगर आपको पर अता कर दे तो उन टांगों को कभी मत भूलिए जिन पर आप चलते रहे हैं, क्योंकि जब हम चीजों को भूलकर किसी को धोखा देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि धोखे को अपने ओरिजिन से बड़ी मोहब्बत होती है। जब भी कोई किसी को धोखा देगा तो धोखा घूम कर वापस उसकी तरफ लौट कर जरूर आएगा। यही कुछ आज की कहानी में रिजवान के साथ हुआ। जब उसने अपनी पहली बीवी को धोखा दिया तो उसे दूसरी बीवी की औलाद पालने के लिए अपनी पहली बीवी की ही जरूरत पड़ गई। हुआ कुछ यूं, फायजा और रिजवान नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ग्रेजुएट थे और यहीं से उनकी मोहब्बत परवान चढ़ी और उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद शादी कर ली। फायजा अबाया पहनने वाली पर्दादार परहेजगार खातून थी। रिजवान उसकी इसी सादगी से बहुत इम्प्रेस था। दोनों ने इंतहाई खूबसूरत जिंदगी का आगाज किया और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। दोनों को लाहौर की बड़ी बड़ी फर्म्स में बहुत आला जॉब मिल चुकी थी और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे। चंद साल बाद मालूम हुआ कि फायजा माँ नहीं बन पाएगी। ये बात दोनों के लिए बहुत परेशान कुन थी। रिजवान फायजा को ये कहकर मुतमईन करने की हमेशा कोशिश की कि मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, तुम्हें इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए। फायजा के कहने पर रिजवान ने एक बच्चा अडॉप्ट करने की बात की, जिसे फायजा ने बिल्कुल रद्द कर दिया और कहा इससे बेहतर ये है कि तुम दूसरी शादी कर लो, जिसके लिए रिजवान ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। मज़ीद 7-8 साल गुजरने के बाद वो दोनों बहुत सारे पैसे जमा कर चुके थे और उन्होंने बहरिया टाउन में एक कनाल का एक खूबसूरत प्लॉट लेकर उस पर घर बनाना शुरू किया। इन्हीं दिनों रिजवान को दुबई से एक बेहतरीन जॉब की ऑफर हुई और वो दोनों दुबई शिफ्ट हो गए। वो दोनों वहाँ पर खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। रिजवान क्योंकि वहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल जॉब कर रहा था, जिसके लिए उसे कई दफ़ा इस्लामाबाद मीटिंग्स के लिए आना पड़ता। फायजा ने आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करना शुरू किया कि जब भी ये इस्लामाबाद की मीटिंग से वापस आता है इसके कपड़ों से सिगरेट की बहुत स्मेल आती है। फायजा अक्सर रिजवान से पूछती कि रिजवान क्या आपने स्मोकिंग शुरू कर दी है, जिस पर रिजवान हंसते हुए कहता कि मैं मीटिंग्स पे तो चंद दिन के लिए जाता हूँ, ज्यादा टाइम तो तुम्हारे साथ रहता हूँ। अगर मैं स्मोकिंग करूँगा तो तुम्हारे सामने ही करूँगा, मैं स्मोकिंग नहीं करता, मेरे दाएं बाएं लोग स्मोकिंग करते हैं। फायजा इस बात से बहुत परेशान रहती। 2-3 साल गुजर गए और उसके कपड़ों की स्मेल दिन ब दिन बढ़ती गई। आखिरकार एक दिन रिजवान ने फायजा के सामने इतराफ कर लिया इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी ऐमन से ताल्लुकात हैं, तो जब भी मीटिंग्स के लिए इस्लामाबाद जाता है तो उससे भी मुलाकात करता है। जिस पर फायजा ने उससे पूछा क्या वो लड़की तुम्हें पसंद है, तो वो कहने लगा कि हाँ वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा ज्यादा वक्त मीटिंग्स के बाद उसी के साथ गुजरता है। फायजा ने कहा मुझे तुम्हारी उसके साथ शादी पर कोई एतराज नहीं, इससे छुप छुप कर जो मिलते हो इससे बेहतर है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अल्लाह तुम्हें औलाद दे और हमारी जिंदगियों में इत्मीनान आ जाए। रिजवान ने फौरन इस बात की हामी भर ली और शादी की तारीख तय पा गई। फायजा जो कि दुबई में जॉब करना शुरू कर चुकी थी, उसने वहाँ पर 2 महीने की छुट्टी ली और पाकिस्तान आई और रिजवान की शादी की तैयारियां शुरू की। उसने यहाँ आकर उस घर को बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया। उसने उस घर को रिजवान को हैंडओवर किया, जहां दूसरे दिन रिजवान अपनी दुल्हन ब्याह कर लाया। जब फायजा उस घर से अपने बाप के घर आई तो उसके वालिद साहब उसके चेहरे की उदासी और खामोशी देखकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने उससे पूछा फायजा क्या बात है। फायजा ने पूरी कहानी अपने वालिदैन के गोश गुजार की, जिस पर उसके वालिदैन बहुत परेशान हुए। के बाप ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बहादुरी और हिम्मत से बहुत मुतासिर हूँ, काश तुमने हमें भी इस डिसीजन में शामिल किया होता तो शायद हम मामलात को थोड़ा और बेहतर तरीके से संभाल सकते थे। शादी के बाद ऐमन ने फायजा की तमाम अच्छाइयों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया और उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। ऐमन एक इंतहाई आज़ाद ख्याल स्मोकिंग करने वाली लड़की थी। वो हर वक्त बाहर खाना खाने की आदी थी, जबकि फायजा बड़े एहतमाम से घर में रिजवान के लिए खाना तैयार करती और वो मिलकर खाने के आदी थे। अब रिजवान की जिंदगी यकसर बदल चुकी थी। कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो ऐमन एकदम निकल के गाड़ी में बैठ जाती। फायजा को अबाया लेकर अपने आप को ढांपने में 10 मिनट लग जाते। इसी दौरान 10 मिनट में ही गाड़ी में बहुत ज्यादा कहासुनी हो जाती, जिससे कहीं जाने का प्रोग्राम खुशी की बजाय परेशानी में तब्दील हो जाता। इसी तरह जब रिजवान 2 दिन ऐमन के साथ रहता और 2 दिन फायजा के साथ रहता, लेकिन जब भी वो फायजा की तरफ जाता
तो ایمن فون کو ری ڈائلنگ پہ لگا دیتی۔ وہ ساری رات میں اتنی دفعہ فون بجتا کہ ان کا 2 منٹ کے لیے بھی آرام سے بات کرنا محال ہو جاتا۔ اس ساری صورتحال پر ایمن کی ہر روز کی پیدا کردہ پریشانیوں سے تنگ آ کر آخر فائزہ نے دبئی سے پاکستان اپنے پیرنٹس کے پاس آ کے سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا اور یوں اپنے والدین کے پاس پاکستان آ کر رہنے لگی اور یہیں پر جاب شروع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آنے والے سالوں میں رضوان اور ایمن کو 3 خوبصورت بچوں سے نوازا۔ فائزہ ہمیشہ ہر دفعہ ہر ڈیلیوری پر وہاں پہنچتی اور بہت خوش دلی سے آنے والے بچے کا استقبال کرتی۔ وہ ایمن کی بھی خدمت گزاری اور اس کا خیال رکھنے میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑتی، لیکن بدقسمتی سے نہ جانے ایمن کو اتنی دولت، اتنا پیسہ، اتنی شہرت اور طاقت ہونے کے باوجود کس چیز کی طرف سے انسیکیورٹی تھی جو اس نے کبھی بھی فائزہ کو 1 منٹ کے لیے بھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ ڈیلیوری کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد فائزہ پاکستان واپس آ جاتی۔ یہاں رہتے ہوئے اس نے رضوان، ایمن اور بچوں پر اپنی بے پناہ محبت نچھاور کی، جبکہ اس کو جوابی طور پر ہمیشہ مایوسی ہی ملی۔ اور دیکھیے، رضوان کو اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا احساس اس وقت ہوا جب وہ یہ ریئلائز کر پایا کہ اس کی دونوں بچیاں آٹزم کا شکار ہیں، اور رضوان نے دوبارہ فائزہ سے درخواست کی کہ خدا را میری زندگی میں واپس آ جاؤ، مجھے تمہاری اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک ٹائم تھا جب ہماری اولاد نہیں تھی، جب اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو چونکہ میں نے تمہیں نظر انداز کیا، میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ برا سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً پکڑ میں لے لیا ہے۔ میری دونوں بیٹیاں آٹزم کا شکار ہیں اور ان کو بہت زیادہ توجہ اور کیئر کی ضرورت ہے۔ وہ دونوں سارا دن اپنے کمرے میں دیواروں میں کونوں میں بیٹھی رہتی ہیں، ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کرتی، جبکہ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دیتی، ہر وقت سہمی رہتی ہیں، جبکہ ان کی ماں کے پاس ان کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ انہیں پراپر طریقے سے لک آفٹر نہیں کرتی، وہ ہر وقت اپنی اسموکنگ میں بزی رہتی ہے، اپنی پارٹیز میں مگن رہتی ہے۔ خدا تم میرے پاس آ جاؤ، اب اگر مجھے ایمن کو چھوڑنا بھی پڑا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ زمینی سفر میں اگر کوئی آسمانی چیز ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ محبت انسان کو جیت لینے کی طاقت رکھتی ہے، اور ویسے بھی رشین اسکالر پیٹر کرافٹن نے کہا ہے کہ مقابلے بازی جنگل کا قانون ہے، جبکہ کوآپریشن سویلائزیشن کا قانون ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ اگر ایمن فائزہ کے ساتھ کوآپریٹیو طریقے سے زندگی گزارتی تو آج بہت ساری مشکلات سے بچ سکتی تھی۔ مقابلے بازی اور کم عقلی سے اپنے لیے پریشانیوں کا ڈھیر لگا لی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی بھی یہی رائے ہوگی۔ میرے چینل گپ شپ ود رفت کو سبسکرائب کیجئے، میری کہانیوں کو شیئر اور لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ تب تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔